Excellent. Somewhere in here, Pharaoh left his secrets. Let's go find them. Your Magnificence, perhaps we should leave guards behind to cover our exits? Indeed. Let it be done. Thank for all this. Preserved the pages. As destiny intended for me. Pharaoh's visage, a monument to greatness. Truly, my seat. It's a monument to something, I'll give you that. I think this way might lead down. Remember every detail of his, Bohai, for posterity. So hey, this is weird. I tried to warn you. Yeah, sort of. I'll explain everything if we survive long enough. Those certainly look threatening. Huh. Statues. The guardians of Pharaoh's domain. Those aren't statues. Look out! Get the CO out of here! Guess it's just us then. Okay, my brother. Parte. Ninguna. Not a bad hit! Oh.
diviner is down. Ok, está muy rota esa arma que trae. Metal. Thanks. Where's Overseer Boa? We can't afford to lose any more diviners than necessary. So, no more delays. We must proceed. Va. What is that? A reclining throne, attached to some kind of apparatus. I wonder what it does. An impressive setup. What is it for? I'm sorry, CO. I don't know. My focus can't read the data here. What about the living ancestor? Is the data lost to her? Scan the device, if you will. Please, scan the device. ¿Qué onda, bro? Qué showcito. ¿Cómo te va con los streams? Ni ha de saber para qué es esto, ¿no? Qué chido, man.
made a minor adjustment to the genes Yep. regimen and added a new cocktail to treat the Poco a symptoms poquito, man. caused by the mutation. No, men, apenas lo empecé. No he jugado desde que jugué la otra vez que jugamos Warzone. Stabilization after the next treatment. God knows what Ted will do to us if there isn't. The early results were so promising. No signs of aging, no cellular degeneration. Oh, if only I had access to my old lab in Bangkok, or my old colleagues, Oh, or my old esa living máquina cabinet. los hizo inmortales. Stop it. Got to stay positive. Fakanya. You saw something. I could tell. Did the data explain what Pharaoh used this device for? I think he was undergoing treatments to live longer. Eran tratamientos para vivir muchísimo más tiempo. Entonces se ve el Entonces, If sí, he bueno, were no ese alive, juego. he would have kept his essence. Sí, It would not have sí, been pues passed este juego down sí. to me. Pues este juego sí, He was the renewal. Of course he would have stopped at nothing vale la to pena grasp the secrets of life. los 1800 varos que cuesta, güey. Himself. Pero es que se ve muy chido, man. Was for La neta, a new yo beginning. diría que te esperes a For que us, for the cuando te lo planet. compres para el Play 5, si es que te lo compras, para que valga, And y una for tele his chida, heir, para que valga la pena, güey. me. You know, I'm starting to think you're right. You do have Elvis TV. Ted Pharaoh. I Sí, knew está you bien would caro. see. In time, Bien caro, man. Sí, era este o el del ring. let us continue. His secrets await. Pero sí, no. Tú no te agüites, tú síguele. Ya habrá el momento en el que te lo armes. Is that a small office for a minor functionary, perhaps? Este. Dice, este juego de 2002 estaría como en 1000 varos. Sí. En un 12. Sí, 1000 varos era la que costó, güey. Es que aquí hay un impuesto extra gracias a nuestro presidente. Lo cual nos hace pagar como 50 varos, yo creo más. O sea, ese dólar extra que te aparece siempre, ¿no? Ya ves que lo compras en... ¿Cuánto sale, güey? O sea, te compras un juego en $7 y termina estando en 8 o 10. Es el impuesto de aquí de México, güey. Bueno, $1 es porque pues es extranjero, güey. O sea, obviamente te cuesta. Porque pues no hay gastos de envío, ¿no? Y acá. Pero sí es un juego caro, por eso, pues sí. Y voy a empezar a armar varios que se ven muy chidos. Nada más que no tenía ni la tele ni el Play. Y ahorita pues ya tengo los... Sí, lo que he notado ahora que compro los... Sí, es lo que... sí, ahora que los compro los digitales, sí. Vale mucho la pena. Hay unos que sí, la neta, yo los compraría en disquito, güey. Porque... no, pues si los tienes digital los descargas. No, güey, es que ¿sabes qué? Que por ejemplo yo si quiero jugar el de Spider-Man y lo tengo en disco, güey, lo puedes jugar como a la hora, güey. O sea, en una hora tú ya estás jugando cuando yo lo compré, o sea, lo compré, lo saqué de la caja y yo lo estaba jugando a los 40 minutos, güey. Pero el Play casi estaba que explotaba así. Y no, hombre, esa vez se instaló de volada. Sí, 40 minutos ya estaba jugando. Nada, imagínate un juego que pesa 70 gigas. No te lo descargas fácil en unas 7 horas, güey, depende de tu internet. Y si esto es lo chido que si tú tienes, por ejemplo, el The Last of Us 2, no sé si lo tengas en caja o en digital, güey. El chiste es encontrarlos en un Game Planet. Donde tú vives no hay un Game Planet, una plaza o algo así.
O yo luego los encargo y me dice, sí, men, pero pues te llegan como en un mes. Ah, no hay pedo, güey. Como el control que te digo. No, pues que a lo mejor te llegan en 15 días. Ah, no, no me importa, güey. Yo tengo on digit. Yo tengo el FIFA. Ah, no alcanzo a ver eso. Aguántame. Necesito una chica aquí que lea los comentarios. Ah, sí. No, no manches, güey, nomás va a trabajar. ¿Juntas? Déjale abajo, déjale abajo, déjale abajo. Ahí está. Sí, yo tengo en digital el FIFA y de esta voz. Nah, la neta, la cajita. Ah, no lo tengo aquí, güey. Pero se ve bien chido la cajita, güey. A console. Maybe I can access Ted's files from here. Pero está chido la cajita, porque si lo tienes en disco, en físico, sí, te digo, güey, se instala en chinga, güey. Igual, no, y el de Last of Us más. El FIFA X, güey. El FIFA, pues a lo mejor le vas acá entrando o así. ¿Cuál es, por ejemplo, de...? Los voy a empezar a resubir, nomás que me termine el del ring. Pero antes del ring, me voy a echar el de... Ay, ¿cómo se llama? El de Batman, güey. El de Batman lo voy a subir. Toda la trilogía. El 1, el 2 y el 3. A ver, para que veas cómo me la rifo de repente. En esto vos iba a comprar el disco. Pero era mucho show para... ¡Ah! Te tocó en pandemia. Te tocó en pandemia. Sí, yo lo fui a comprar a Querétaro. Lo aparté en Querétaro. There. Omega clearance. Got it. Ah, ya encontré lo que estaba buscando. Ted. Sometimes dead, along with his kid. Found him on the floor of his office this morning, holding hands. No, Must have poisoned themselves. I never would have put them to sleep. She was just a girl. No, pero for Christ's aguanta. sake. Sí, porque el FIFA dice, pero de las tobas lo iba a comprar un disco para muchos juegos. Sí, no, pero no te hablo que lo andaba consiguiendo apenas este enero. Ah, no, pues sí, güey. No, ya no lo agarraste. Yo lo agarré en pandemia. Cuando fue en pandemia tuve que ir hasta Querétaro a comprarlo. But I guess I've been alone since this whole thing began. Y eso porque ya lo había... Y eso porque yo ya lo había apartado. Me lo tenían que entregar a fuerza. SKI. Pero, Oh, Ted. No matter who dies, he's the one feeling sorry for himself. Liz's future. es que aquí en mi ciudad como que está más difícil conseguir juegos. Someday he'll come. Pues por Amazon, men. Sometimes said my aging has stopped altogether. If anything, my cells are replenishing faster than normal. I just need some time for the mutations to calm down. Time. And energy. Sometimes if the reactor can give me what I need, No, pero to grow strong again. está chido cuando te los consigues en cajita. So I can greet the kids. Yo lo que hice fue que antes de que tuviera el Play 5 me compré 2 juegos en el físico. El Death Stranding y el otro que ni me acuerdo. El Death Stranding, no, ese tampoco. Por eso ni he subido. No he subido casi suscriptores. Más que el de Spider-Man. Jugué primero los de Play 5 y luego jugué el de Spider-Man. Pharaoh's secrets. Are they here? Not the ones you're looking for. Then they must be in there. Trust me. You don't want to go in there. Are you mad? I haven't come all this way to stop now. Pero sí. EYC Liquidus. Sí, le quedé bien mal. Sí, no, pero igual sí lo voy a comprar.
Ah, de veras, qué bueno que me acordaste, güey. Déjame me fijo en eso, porque según yo sí lo debo de tener. Es que sí, güey, yo lo descargué. ¿Sí está chido? ¿Tú ya lo jugaste? No manches, güey, qué pedo, neta que sí lo quitaron. Pues que no tienes la... Ah, sí es cierto, güey. No lo tengo. Estoy seguro que lo regalaron. Ah, ya lo vi de Forest. No manches, está en $7, güey. Mañana lo compro. ¿Y esto qué es, güey? Ah, ya vi cómo es. Oh. Cómpratelo, güey. Cómpratelo, men, y hacemos streaming. Ahorita está en $7. Cómpratelo. Cuesta $7. 7, 8. 8 por 2. 8 por 2, 16. 160. Sale como en 180, güey. Más o menos. 170, 180 pesos el juego. Ahí con una tarjetita, un PayPal o algo que lo compres y lo hacemos. Esos morros le dan chido. Bueno, de hecho, uno es alumno mío. Pero ya tiene como 20 años, güey. Anda bien escaso. Sí, no, yo también. Tenía que pagar unas cosas de mis estudios y ahí se fue todo el dinero, man. Burn it to ash. No. Pharaoh has it rigged to Pero tienes que tener el plus. Ah, ¿no tienes plus, güey? melt down if Kill them too. No witnesses. we have no choice. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué vio? Are you all right? ¿Qué vio, güey? No sé hasta cuándo esté, güey. De hecho, déjame fijo. Sí, o cuando puedas lo armas. Es que mira, el... Ah, no, te estoy diciendo el plus. Es que mira, güey, el plus está chido, güey, porque tiene unos juegos gratuitos que están bastante suaves, güey. Mira, porque... Ay, de veras, lo te agrego el Face o al WhatsApp, güey. Algo. Mira, por ejemplo, en la colección de PlayStation Plus, güey, tienes el Crash Bandicoot. Ese es uno. La trilogía, o sea, es el 1, el 2 y el 3.
Tienes el God of War. Está chido, ese también jala gente, man. Cuando yo lo empecé a jugar, sí jalé como unos 10 suscriptores y lo jugué como 3 veces. El Mortal Kombat X, el Fallout 4, que no recomiendo porque está bugueado. El Final Fantasy XV, el Monster Hunter, el Resident Evil 7, el que es en primera persona como en una cabaña, pero ese, no lo puedes streamear, güey. El Persona 5, el Battlefield 1, el Call of Duty Black Ops 2. Por ejemplo, ahí el Days Gone es un juegazo, güey. Days Gone es un juegazazo. El Detroit Become Human, el Uncharted 4. Y ahí tenías el Batman el 3. ese ya lo puedes comprar. El Infamous, el Until Dawn, que es el que tú dices que querías jugar. Tendrías el Bloodborne, el The Last of Us, el The Last Guardian y el Ratchet and Clank. O sea, si tú pagas tu membresía, güey, la neta está bastante chido, güey. Porque si vas a tener bastantes juegos para jugar un buen de rato, güey. Y son pues 1000 varos, güey, ¿no? Ya que se va a bañar, güey, su casa, güey. También regalaron 6 meses. También regalaron 6 meses de video. También regalaron 6 meses. ¿Qué pedo, güey? Eso no sé, güey. Algo así, pero son de películas. Chinga, 6 meses de... No sé, güey, no, que yo sepa, no. No son nada, güey. ¿Cómo? Para los de Play 5 son 6 meses, para los de 4 son solo 3. No, man, ahí sí no sé. Yo compré la del año, pero ¿sabes qué, güey? Si te la vas a armar y no te urge, ármatela un día que esté... Ay, güey, este güey se me hace. Ármatela un día que la agarres bien en oferta, güey. Yo siempre la agarro como en... como en unos, 600 varos, 700 varos, güey. La última vez la agarré en 30 de descuento. Lo agarré en 30 de descuento. Y y me salió en, creo que como en 800, 700 varos, güey. En vez de que te cueste 1000 Iberia, pues también. Y ahorita el dólar está caro también. Ahorita el dólar está muy caro, está en 20 algo. Qué imbécil esto, güey. Y todo se va a quemar. Sí, men. Y espérate a que llegue todo lo de Rusia, güey. Todavía no se siente, güey. Lleva un mes así, güey. Eso apenas lleva un mes, man. Espérate a que empiece a bajar todo eso así. Probablemente a ti el PlayStation te va a costar más caro, güey. A lo mejor sí te va a costar más caro, güey, todo ese pedo, güey. A mí lo que me duele es una tele, güey. Quiero una tele más chida. Esta ya reproduce 4K, ¿no? Pero si quisiera una más chida, güey. Una televisioncita riquita. Ahí está.
No, esta guerra está... Vale mucho la pena este, weón. Ah, lo aventó, güey. Ándale, se va a morir por culero, güey. Easy, güey. Fatality. Finish him. Fatality. Bevality. Ah, los Bevalities, güey. No. Tiempos inmemorables, güey. Mortal Kombat. A ver, Simón. Échate porque la neta sí no sé. ¡Ah, me quemo! Me quemo, diría el tío Robert. Ay. ¿Y ahora qué, güey? ¿Tengo que ver ahí o qué? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Oh, ya, es para allá. Me quemo. Shit de perro, güey. ¿Y cómo quieren que cruce para allá? Me coge. ¡Qué mate, perro! Yo no sabía eso del Apple, ni siquiera lo había checado. Ay, y es conmigo, qué pedo. No quiero golpear. Porque es mala. Este es el otro, güey. ¿Se quedó abajo? Ah, no, se quedó arriba. Tómala, perro. No sé si puedo poner un link en un video. No sé, men. Igual sabes que no, porque luego piensan que son como de esas cosas porno, así te banean, güey. Mejor no, güey. Yo tenía ya casi 100, güey. Nada más que mis suscriptores, nada más que me banearon. Me quitaron muchos. ¿No te tocaban esos que te mandan corazones, ¿no? Que dice www. No sé qué y besitos y sudor y así, güey. Esos ya son los que... ¡Quítate! Sí, no, mejor no, para que no te banee la cuenta del YouTube. Vientos. Corre. Se quitan solos. YouTube te los quita solos. What happened? We found something that will help. Not just your homeland, but everywhere. But where's the CO? He's gone. I guess you could say he gave his life to help us attain the secrets of Thebes. Ni es cierto. I see. You must think I'm eminently stupid. What? No. The CEO was an entitled egotist who twisted our hopes SKM. into a sickening, self-serving fantasy. Me comentan BR. Sí. It's time for the truth, and it better be convincing. Otherwise, I'll simply order these soldiers to open fire. Hold on. You're right. To be honest, the CO screwed everything up. He brought Thebes down around our ears and died like a gutless coward. But Apenas que pases to Instagram. it will help your homeland. If I can take it, I can use it. Mi Instagram es... I will find my way out of here, but it doesn't have to be that way. You can just let me go. And then take credit
when things start to improve. Este güey. Success certainly does sound better than failure. Hasta al revés. Then that our Estoy como destinies are Néstor intertwined. Stark. Tengo una Landfall foto en is el the Estadio point. Azteca If it will con help mi your chica. cause, you may come and go as you please. But Alva must join you and report back on your efforts. Fair enough. Thebes is of no further value to us. Obviously, we're going back to the flotilla. Alva, I expect your reports to be thorough. Mr. Stark. Stark, así como lo escribiste, pero con K. Oh, I thought he was going to Con have K al us final. killed. Stark, como Tony And Stark. instead, I Bueno, get en to join realidad es you. de Dark Stark, Glad el to de have Game you. of Thrones. El de But you're Juego going to de need a little help Tronos. to reach our base. Varl, I made a new friend. I need you to meet her at the Quen Ferry and escort her back. On it. Can't wait to meet her. Trust me, you'll love it there. Ah, bueno, DJT Basca. Ah, me la... Focus and all the data you could ever want. La poli. Head to the ferry. I'll join you back east as soon as I can. A diviner must follow the truth, wherever it leads. I'll see you there. O sea que con esa máquina se podían hacer inmortales y la quemaron, güey. Ah, maldita sea, güey. ¿Por qué hacen I eso? have a mega clearance. Tengo habilidades nuevas. A ver. A ver. Weapon technique. Overall machines take more mental damage. Ok. Y esta. Hacen más daño. La reparo con menos y haces más daño. Nah. Ah, mira, incrementa el radio, güey. Ok. Ay, me... A ver. Deja T. Oh, ya te vi. Ya le di follow back. Ahí estás. Aversity.
Ujú, ujú. Bueno, los dos juegos que están ya los tengo, güey, pero está chido, no sabía eso. No sabía nada, nada, ni por aquí, esa madre, güey. Ajá. Su efecto dura más. Dura más. Ajá. Ok, ok. Ujú, ujú. Ok, ya entendí. Sí, igual me puede servir para después. I have what we need to capture Hephaestus. Festas. But before I head to the ferry, maybe I should stop by Landfall. With the CO gone, maybe more Quen will be willing to talk. Ok, Worth looking around the island too. vámonos Gotta para change allá, out ¿no? these clothes. I can't believe the CO made me play dress up. Quian save si tengo. Sí, sí tiene una que otra buena. Ahorita que me estás diciendo, sí. Hay unas dos que acabo de ver que están chidas en el Apple TV. Y cuando es así, güey, no, es que no manches, man. Yo tengo, bueno, mi chica y yo tenemos Netflix, güey, Crunchyroll, Amazon y el HBO Max, güey. Súmale más el PlayStation Plus. Si es un varo, es un cambio al mes, güey. Bueno, que el Play no me lo cargan al mes, no mames. Al mes no, güey. Tiene que ser al año, si no, no te sale, güey, te va a salir más caro. Por eso ya no. O sea, es que el Play es caro. Pero si tú tienes un Xbox y tú estás pagando la membresía Plus y el Xbox Live, es lo mismo, güey, porque es como no pagar una renta, güey, de servicio, güey. Y del Play, pues ahorita ni uso la Plus, güey, pero pues nomás a lo mejor por mamador, güey. Blanita pu cs and a t no t gustus. But she was weak against frost.
Pero sí, la neta, sí es mucho varo, ¿no? Un poquito la rentita, güey. Pero pues sí es un cambio, güey. A ver, la neta. Pero lo bueno cuesta, güey. El PlayStation pues es exclusivo. Y ahorita no, güey, pero espérate a que salgan los otros. Espérate a que salga el God of War nuevo, güey. Porque ese fue el año, ese fue el juego del año, güey. Uy, tengo que ir hasta acá. Ok. Pero, pues no, man. El de Spider-Man, güey. Ese es el que va a traer venta. Por eso ahorita no están sacando nada, güey. Los de PlayStation no son güeyes. PlayStation tiene que tirar algo chido a fin de año. Ay, quiero hablar con esta mierda. ¿Qué onda, amigo? At least I got. Yeah, when she took to that new, I gotta say, but I can see why you two. You look tired. Ha! I've just been making wanna be the. You'll do fine. I should get going. I'll give you. Ya llegó la chica nueva, ¿dónde está? I gotta make it clear. As soon as you get Did Alva make it? our new Gwen friend, the moment she laid eyes on the archives, she Sounds about right. Once Gaia Y is. todo lo que lleva a darle rico. don't forget. Now that I have a mech, we can grab Hephaestus and finally have Can't wait to see their face. better them than us. It's. Yes, as a Well, I should go. of course. Va. Va que va, chica. Welcome back. El Spider-Man. Have you met our new friend? Sí, el Spider-Man va a estar bien chido, güey, porque sale Venom. Yo lo pediría un poquito más difícil, güey. El de Miles y el otro, la dificultad de superior, sí está muy fácil. Bueno, es que el de Miles está más fácil. Read anything interesting lately? I found out apparently it helps that and some cleanse me. El de Miles está más así, pero sí. It's been to know that De the por sí el skin 1 y return el 2 gives me están bien hope. chidos. I need to. Right. That means we'll wake up. Están muy chidos esos juegos, güey. Aloy, we've been briefed on and are ready whenever. How are your studies going? I wanted to learn more about the. And? I looked up this. And Tengo que conseguir un brazos también. There is no glory. That about sums it. Have you spoken? Gwen is peculiar. Nothing like a Tanakh. Her mind is sharp. That much is certain. But it's hard to imagine her survive. Trust me. I will take your. Mhm. Do not. Sí, ese va a estar bien chido, güey. No, el de God of War, güey. El God of War 2.
Ese también está bien suave. Ay, yo me quiero salir yo. Está muy chido, güey. Si no has jugado el God of War, ármate la Plus, güey, para que... Xbox CV Ecuador TS. Sí, es que, fíjate, o sea, hablando con mi cuñado, güey, le digo, es que, güey, o sea, no veo un juego como este en un Xbox, güey. O sea, yo sé que el Xbox es chido, pero no creo yo que tenga el poder o las gráficas o algo, güey, para poder, que salga un tipo de juego así como este, o sea, así de bonito, güey. O sea, el Halo se ve chido, pero no así que digas, wow, güey, como este, güey. Pero pues a la gente por el mame le gusta más el de Ring, güey, que a lo mejor tiene mejor historia. ¿Quién sabe, güey? Genetically speaking, of course, not like the late sea. And there's more ancestors out there, returned from beyond. Y hay otros ancestros las lejos de las estrellas. No, hombre, aquí me tengo que agarrar unos güeyes que son como los Eternals, güey. Okay. How about we take it one step at a time? I also owe you an explanation for Me see me, he's okay. Ah, no pegó tanto, güey. Pero el multijugador está bien chido, güey. Pero es que el Xbox es un servicio, güey. Verte el Halo. Lo que sí es una mamada es que tú juegas el Halo, ¿no? El Infinite en línea. Pero el pase, lo que te da las armaduras chidas y todo, o sea, todo el pase y así, el pase te cuesta casi 1000 varos, güey. El pase de batalla del Halo Infinite te cuesta casi 1000 pesos, güey. Y para subirlo subes bien lento, güey. La campaña está chida, güey. Yo lo acabé como se debe en legendaria, o sea, la dificultad más cabrona y solo, güey. Y ya ves la escena final y ves una escena final. Siempre que tocabas un Halo en legendaria y solo, te sale una escena post créditos, así como en las de los Avengers de Marvel. Y la campaña la dificultad está bien, lo hicieron tipo mundo abierto. O sea, la campaña como que es un reboot de sí misma, güey, del Halo. Pero está chido. El Halo, el último sí me gustó la campaña y el multijugador, o sea, es un buen juego. El multijugador está muy chido, muy rápido. Lo malo es que dependes muchísimo de tu internet. El 2, güey. El 2 en legendaria, hijo, güey. Está muy cabrón. Está muy cabrón el Halo 2 en legendaria, güey, pero está bien chido. El 3 también. Y en ese sí la rifo, güey. Todavía la rifo, hizo que no tengo Xbox yo. No es que el Xbox es un pedote streamear, güey. Sí puedes, pero tienes que tener activo el Twitch. Ah, pero lo chido es de que streameas un juego y cambias a otro juego ahí en el Xbox, pero no te corta el directo, güey. Sí, las retas de Halo. El Halo era tan cabrón que yo no tenía ni Xbox, no tenía Xbox, pero sí tenía un control, güey. Así como en el 64 viejito que te lo llevabas con tus cuates y te llevas tu control, güey, y ya lo conectabas en la consola, pues le cabían 4 controles al Nintendo 64. Beta mentioned other Zeniths. Tilda, Verbena, and Gerard. I'm afraid I don't know anything about them. Whatever legacy they left behind, the diviners haven't recovered. Pero son buenos juegos. Back at the Green. Diviners are meant to seek out, and many Imperials the Empire can put to you. But the Board of detrimental. Like, that
is why No, diviners no le only dieron overseers. no, It no, ensures no. that any What happens to diviners? I never had the You said you. right. He was an imperial. Era un The emperador, As such, sobrino. he sponsored many La diviners neta, to eso search era the lo legacy perro. for anything that Ujú. might help the tribe and himself. He took a special Ahorita los juegos son muy... Ted Pharaoh. O sea, la vez está chido, güey. It's tough to take. I know better now. Aunque a mí me cae un Of poquito course. mal eso de los parches, Anyway, güey. the diviners Porque, por ejemplo, antes no podías parchar un juego, güey. O sea, tenía que salir un juego bien, güey. Un Metal Gear Solid. Un Metal Gear Solid 2 que no tiene fallas, güey. Un Metal Gear Solid 3, el 4. Son juegos que no tienen fallas, güey. O sea, y ahorita... que se ve mal, no sé qué pedo. Te meten un parche, güey. Y el parche en el Play, pues el Play tiene 500 gigas, que igual te sobran, güey. Pero pues yo creo que te cabe bueno, si juntaras estos, te quedaría Warzone, Fortnite. ¿Cuál otro está chido? No sé. Que pesa 100 gigas los dos, güey. El de Avengers, que es el que tengo yo. Tengo instalado este y como otros 5 juegos y me sobran todavía espacio, güey. Y si no, pues te compras la expansión, güey. Creo que te cuesta 2000 baros el disco duro, la expansión. Aparte ni que jugaras tanto también, no manches. Perhaps we could roll back the floods and storms that threatened our people. Pero The emperor declared that all the está ok. tribe's resources be poured Cada uno into tiene the sus city. cosas. Dozens of ships were built. Y como yo ya jugué Scouting el missions Gears were 1, 2, 3, and the emperor's 4 y nephew was 5, named Sio, ya one jugué who todos los wields the Halos, legacy for the good of the pues ya, empire. güey. The Otro living exclusivo embodiment que me of llama la Ted Pharaoh, atención, no. a renewer. It may seem strange Pero de Play, now, but ay sí, for a güey. time he carried all of Este our hopes. Spider-Man, God of We War, really Uncharted believed he would Uncharted save puede us. continuar We had chido, no güey, idea después del just how 4. perilous the journey would be. Sí podrían continuarlo. Y la protagonista pues, sería una mujer, güey. Estaría bien. We lost and scores of soldiers, and that was Porque Nathan Drake, pues, once sí. we landed, machines ripped our Yo jugué patrols todos los apart, Uncharted. and we Están bien struggled to chidos, replenish güey. our rations. There were Pues bright ya viste en spots, que acabe el to be 4. sure. Pues puede We ser que found ya la Thebes chica and the esta greenhouse, but sea la nothing próxima. improved the CEO's mood as his dreams of saving. He became more and more and more. You heard him. We knew these weren't the words, but he was quick to put end. What a great guy. The Quen are wrong about, but what the CEO principal diviners say. Pero pues ahí sí depende, güey. He won't but he's. I can't tell. The best thing I can do. Yep, sound. The end. Yes, and those who's like warfare leader. The CEO called Elizabeth's. Right. Well, one of the ancestors. That's how we thought of Sobek. Our limited access misinformation. You mentioned that. Her name is Alika. When I passed, it brought honor to only. Why? Alika knew. Not even your unless you. Sounds harsh. Like the focus. Well, last time I was because of my. But if our crop. I promise I'll do my best. I need to get good. All the plan. It will help. I hope so. Then I. Ok. Es que como que voy armando mi crew, güey, yo no sé. Bueno, bro, Sí, momen, ahí mañana te topo en tu directo, igual y si lo... no, igual no, güey. Mañana tengo chancecita, güey. Por si quieres echarte un Warzone como a la 1, 2. No, no es cierto, güey. A lo mejor mañana no puedo, güey. No, chido, men, descansas. Ahí luego vemos que show. Ahí te tengo en el Insta, güey. Ahí te mando un mensajillo. Te digo, mira, manda conectado acá, güey. Sí, güey. Pero chido, man. Drone's reconnected now. Nos vemos, bro, call me. Cámara, man. Luego nos vemos o jugamos. Good choice. Órale.
Aloy, I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct. But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is that the merge will take 35 hours. 35 horas. Each hour increases the risk of detection by the CNS. 2 cores. 2 overrides. What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Okay. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. You think you can convince her? But I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that, if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Okay. Aloy, I know. as you wish. How's all of it? As soon a particular information I inform, I may be able. Sure. So our... As you wish. We now know that Hephaestus. Which is why I... Correct. When we get to Gemini, I will. The second core is for Hephaestus. And then you'll be able to... Not quite. You will need to manually remove Hephaestus's. How long will that... Because the work will be. And during that time, the others will create a... Correct. The energy surge. And then we'll have everything we need. So what do you think Ted would have done if his life It seems he convinced himself it was his duty to go. Given the tribal nature and his ability to use Omega, I imagine he would have convinced one to worship him as their... Okay. Aside from Gaia, there was one other underground facility that was sealed before the Elysium. The place where Zero Dawn staff and their families. Do you know what happened to it? Elysium was designed to provide life support. My data indicate... Did the Pharaoh Plague find them? Unknown. My connection... The missing subordinate. Artemis, Eleuthia was responsible for culturing a new... Apollo was tasked in disseminating. Unfortunate. All are... Ted. Yes, impulsive ten. All or were. Do you still need... Empowering. Unfortunate. Attaining them in... I guess our best shot, but we'll need Hephaestus. Correct. Goodbye. Vamos a ver qué tiene la clon. Aloy. I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck. Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission.
The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone, in a cell again. Their slave. Forever. Varl and I will be at Gemini too. I'll protect you. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths aren't going to find us. You don't have to be afraid. No! You can't protect me. Nothing can protect me from them. I told you from the beginning, we'll never beat them. It's hopeless. Beta. Leave me alone! You don't understand! You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I look through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? You don't have a defect. Beta. Look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Frost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having the strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. When it looks impossible, look deeper. And then fight like you can win. You don't have to go on the mission. We'll find another way. I'll go. You said you'd try to protect me. I believe you. But you have to promise me one thing. Yes, of course. If it goes bad, if the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? Okay. Promise? I promise. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. I'll be ready when you are. I swear.
Guy and I have visualized. It should make That's great. Whatever we could work. I'll continue to spit whenever you're ready. All of us. She told me similar to. I told her that if then, even though Gaia will. So, how so? Bioengineering of more novel crop production, something that might help. And I'm sure she'll appreciate. So no, I wish I could show him. I think he would like this. There was one where criticize each other. It was. Yeah, you're right. So self-guide action. That was more. I should have recreated her plan almost if I hadn't stopped. It was self-destruct Gaia with action. That was more. I should recreate her plan almost if I hadn't stumbled. You all I was. I've did the Zenith. They said the first Earth. Guess they said. You said was this. Only Aristotle would assign me. Wait, those before Ted. The Zeniths have. So it's still only what was deemed pertinent. If I request to have all a little. I'll be good. Okay. Pizza. Apparently it tastes worse. Hey. Are you sure whatever went? Not that I'm just forged. I think we'll be. I'm glad to hear. Anybody? It's okay. I tried it, and I'm not. What? I'm pretty sure. After. What? I think they. Thank you. Yeah. That same. Hey, look, it's. We just. Does this mean? It does. That's what. Hephaestus. Hephaestus is. I can always call. Funny. How does. Anxious. I heard Qatar, and I know he's. Out there. Like I said. Any last finding? Not really. Oh. When we put. You think they'll listen? In time. If anyone can make it. What will you and Zoe? I hope she'll come, and I'll go with. She'll probably want to talk. We'll figure it out. I know you will. I hope fire. It'll work. Always optimistic. Nah, just stubborn. Yeah. You were right, I guess. Part of the truth is he gave me a lot. He was a good man. I'm glad you're sure that no more running. Hey, I've already got the good. I heard you news traveled. It wasn't there were just things. A healthy crop. How are things with everyone? Apparently called me. You look like you've forgotten war, but every voice. It makes me fighting for that. If we fail, helps to know you're not for a moment there. I don't know what you're talking. This is old ones who cut the. I've never heard to deny art. It's as. I hope I'm not at all. The one's guy is not anymore. To understand. Oh. Have you? I so like every. And she looked. You should ask Soda. Maybe. If you have, Gaia's explained your plan. I've even, you know. What kind of? He. For now. Any more data? All of it. But we knew the ancestors. In fact, but Siri, and we thought journeying. Even so, the Quen are way ahead of where I grew up. From a fire lit by the goddess. Must be straight and here on Earth. Yeah, it is. Maybe the legacy tells us she brought, or Sung Jiao, whom we call. It is said she found new, but our view of Visser, perhaps it is. You mentioned that. Yes, I found reference. It's called Leviathan, a sprawl. The legacy but the date. It's in San. Another pharaoh. No. So the legacy. If we can acquire that data, every year my sister gets terrified with Leviathan. Okay. That's the thing. But one of our diviners has been exploring the route. Would you come with me? You're much better at. Of course. Thank you, Ayla. Make sure you. May. And like I said, I'll let you know when I'm in line. I appreciate it.
child. I once knew a warrior who discovered he had a brother late in life. It was deeply uncomfortable for him. Did he ever get over it? In time. But not before the two siblings nearly killed each other in a single combat challenge. Ah. Well, at least I avoided that. If I live, what matters most is that you achieve your objective. I'll do my best. Think you're ready to put all your training? I am Tanacht. I should go. I await you. Hello again, Aloy. Hello, Aloy. So, Yes. Despite the unpleasant circumstances, I am pleased to see you have both found an agreeable... Well, do I... Yes. Are you ready to depart for Cauldron? Or we can continue our conversation. So, about she's been through so much. You have both endured different, and I like to think... 3, then. Let's not forget about you. When I set out to find her, I never thought we'd be here. Like, they have all come. Varl has once the bios. Yeah, that's... So what will happen to this place while we're at Gemini? All systems with it, as Minerva will no longer be masking this location, the facility will be exposed to detection. Though without my presence, it is unlikely to attract attention. Let's hope so. Gaia? What was Elizabeth like? Her presence is interwoven with my memories. The moment I came online, we exchanged. It was the first of listening to her. Your friend? Yes, though I am... Sure. Thanks, Gaia. I'll be on my way. I wish you safe. Mm-hmm.